गोयातले भाजपा सरकार सुमार 10 ते 15 लाख चौखन मिटराची व्हड जमीन केंद्र सरकाराक भेट दिवन IIT प्रकल्प उबारपाचो यत्न करता। राज्याचे तिजोरीचेर 60 कोटींचे भार घालून पर्यावरण नष्ट करता। काँग्रेसीच्या अमरनाथ पणजीकारान आरोप केला। पळयात। भारतीय जनता पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आणि तितून घुसपाल्ले मंत्री आज आमचे गोंय काबार करपाक उठलेले आसा। गोंयची जमीन, गोंयच्यो न्हंयो, गोंयची आमची माती, गोंयची आमची भूंय ही सोंपोवपाचे आयज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान चालीक लायिल्ले आसा। आणि ह्या सरकारांतले कांय ज्येष्ठ मंत्री, सिनियर मंत्री ह्या कामांत गुंतलेले आसा। ह्या मंत्र्यांक गोंयचे भविष्य, गोंयचे दोंगर, गोंयचे पर्यावरण, गोंयची बायोडायवर्सिटी, गोंयचे ग्रीन कवर हेचो कांयच तांकां चिंता ना, हांकां कांयच तेचो हुस्को ना। विशय आसा IIT। आतां आमी पळयता की सरकारान घाई गडबडीत तेंची चालू आसा लँड आयडेंटिफाय करपाक रिवण ह्या गांवांत सांग्या तालुक्यांत आनी जवळ जवळ 10 ते 15 लाख ह्या प्रकल्पा खातीर IIT खातीर हे आयज आयडेंटिफाय करपाक धडपड करता। आनी हितून जवळ जवळ 60 कोटी हे पैसे सरकारचे गोंय सरकारचे तिजोरींतल्यान वचपाचे आसा। जेन्ना आमी इतले पैसे खर्च करता, जेन्ना आमी येदी व्हडली जमीन दिता, तेन्ना गोंयकारांक तेचो फायदो मेळपाक जाय। तुमी सगळे मानून घेतले की जेन्ना आमी कोटींनी पैसे थंय इन्वेस्ट करता, आमी येदी व्हडली जमीन केंद्र सरकाराक दिता, तेन्ना गोंयकारांक तेचो निश्चित लाभ मेळपाक जाय। आमचें उदक यूज करतले, आमची लायट यूज करतले, आमची जमीन यूज करतले, पण गोंयाक तेचो कांय लाभ मेळचो ना। असले प्रोजेक्ट गोंयांत हाडून आमकां कितें फायदो? आमच्या गोंयकारांक जॉब मेळपाक मुश्कील जाता। आमी जितले प्रोजेक्ट पळयल्या, जितले प्रोजेक्ट तेंच्यांनी आयज पासून एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन गोंयांत येयल्ले आसा, जे केंद्र सरकारच्या अंडर आसा, तितून आमी आयज जर पळयले जाल्यार गोंयकारांक सामके कमी जॉब आनी ते बी टेम्पररी जॉब मेळ्ळ्यात। गोंयकारांक ह्या प्रोजेक्टांतल्यान ह्या एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन जितले बी येयल्यात तितूनसून आमकां गोंयकारांक तेचो कांयच लाभ मेळोंक ना। उदाहरण दिवचें जालें, सरकारान उतरां दिलीं आमकां एसेंब्लीन की ह्याचो एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट जावंक ना, एनवायरमेंटाचेर हेचो दुश्परिणाम कितें जातलो तोय अभ्यास करूंक ना, हेंच्यांनी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तेंच्यांनी तयार करूंक ना, हेंच्यांनी हे जो रिपोर्ट जो सेंट्रल कमिटीक धाडपाक जाय तोय धाडूंक ना। सो हे सगळें करिनासतना तुमी घाई गडबडीन जी 10-15 लाख स्क्वेअर मिटर गोंयकारांची गोंयची जी ग्रीन कवर आसलेली ही जमीन जेन्ना तुमी कोणाक दुसऱ्याक दिता, केंद्र सरकाराक दितात, तितून गोंयकारांक कितेंच फायदो ना। आमचे गोंय, आमची माती, आमची भूंय, आमच्यो न्हंयो काबार करून तुमच्या स्वार्था खातीर, तुमच्या निहित स्वार्था खातीर हे गोंयकार आणि गोंय काबार करपाचो प्रयत्न करूं नाका। काँग्रेस पार्टीची सारकी नजर ह्या विशयाचेर आसा, आमचो विरोध आसतलो। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली।